Okay. December the 6th, 2016, the first night retreat at Jana Mangala Retreat. 6 Desember 2016, Jana Mangala Retreat dipandu oleh Bante Wimalaramsi Mahatera. Good evening. Selamat malam semua. So I'm going to give the instructions as if you've never practiced any meditation before. Bante akan memberikan instruksi kalau belum pernah mempraktekkan meditasi ini sebelumnya. And quite often when you listen to the instructions again, you might hear something that you forgot to do. Dan seringkali kalau Anda mendengarkan kembali instruksi ini, mungkin Anda akan pernah lupa yang pernah disampaikan sebelumnya. When you practice loving kindness meditation, you first start by sending loving and kind thoughts to yourself. Saat Anda pertama kali melakukan meditasi cinta kasih, pertama-tama Anda memancarkan pikiran cinta kasih kepada diri sendiri. Now this is going to be a smiling meditation. Ini adalah satu meditasi dengan tersenyum. And you need to smile all the time. Dan Anda harus tersenyum setiap saat. Smile with your mind. Tersenyum dengan pikiran. Smile with your eyes. Tersenyum dengan mata. Little smile on your lips. Sedikit senyum di bibir. And a smile in your heart. Dan senyuman di hati. Now I know that there's some people that they say the Buddha didn't tell us to smile. Dan Bante tahu ada orang yang bilang Sang Buddha tidak pernah meminta kita untuk tersenyum. But he did say that we're the happy ones. Tapi beliau mengatakan kita adalah yang berbahagia. What's the expression of being happy? Bagaimana ekspresi wajah kalau tersenyum? Kalau bahagia? Smiling. Yaitu tersenyum. When you smile, your mind becomes light. Saat Anda tersenyum, pikiran Anda menjadi lebih ringan. The more you smile, the better your mindfulness becomes. Semakin banyak Anda tersenyum, maka sati atau kewaspadaan Anda menjadi semakin membaik. I want you to smile when you're sitting. Bante ingin Anda tersenyum saat Anda sedang duduk. I want you to smile when you're walking. Bante ingin Anda tersenyum saat sedang berjalan. I want you to smile when you're eating. Bante ingin Anda tersenyum saat Anda makan. When you're taking a shower. Saat mandi. In other words, all of the time. Dengan kata lain, setiap saat. The more you smile, the faster your progress becomes. Semakin banyak Anda tersenyum, maka kemajuannya akan menjadi semakin cepat. Now this smile, what it does is it helps bring up this warm, glowing feeling in the center of your chest. Dan senyuman membawa satu perasaan hangat di tengah-tengah dada Anda. That is the feeling of loving kindness. Itulah perasaan cinta kasih atau metta. As soon as that feeling comes up in your chest, then you make a wish for your own happiness. Segera setelah perasaan itu muncul, Anda membuat satu doa untuk kebahagiaan Anda. Now, if you practice loving kindness before, this is where it's a little bit different. Kalau Anda pernah melakukan latihan meditasi cinta kasih sebelumnya, ini sedikit berbeda. When you make a wish for your own happiness, I want you to feel that wish. Kalau Anda membuat doa kebahagiaan itu, Bante ingin Anda merasakan doa itu. You know what it feels like to be happy. Anda tahu seperti apa rasanya bahagia? Bring that feeling up and put that feeling in your heart and surround yourself with that feeling of happiness. Bawa perasaan itu di dalam hati Anda dan lingkupi diri Anda dengan kebahagiaan itu. This is a feeling meditation.
not a mental development meditation. Ini adalah meditasi perasaan, bukan dengan pikiran. Although mental development comes on its own. Walaupun pengembangan batin ini akan terjadi dengan sendirinya. Anytime you see that you're not smiling, you cannot criticize yourself because you forgot. Setiap saat Anda menemukan diri Anda tidak tersenyum, janganlah mengkritik diri Anda karena Anda lupa. Just start over again. Mulailah lagi dari pertama. Anytime you criticize yourself, you're not following the Eightfold Path. Setiap saat Anda tidak tersenyum, Anda tidak mengikuti jalan mulia berunsur 8. Every time you do smile, you are following the Eightfold Path. Setiap saat Anda tersenyum, Anda mengikuti jalan mulia berunsur 8. This is not a maybe, this is correct. Ini bukan mungkin, tapi benar. Now, when you start doing this, your mind is going to start thinking about other things. Saat Anda mulai melakukan ini, maka pikiran Anda akan mulai memikirkan pikiran-pikiran lain. As soon as you notice that your mind is distracted away from the feeling of loving kindness and feeling the wish for loving kindness, segera setelah Anda menyadari Anda tidak sedang memancarkan pikiran cinta kasih atau mendoakan perasaan cinta kasih itu, then you learn how to practice what I call the 6 R's. lalu Anda mempraktekkan satu latihan yang Bante sebutkan sebagai 6R atau 6M. You recognize that your mind is distracted. Anda mengenali saat pikiran Anda terganggu. You release the distraction Anda, by not keeping your attention on it. Anda melepaskan gangguan itu dengan tidak memberikan perhatian kepada gangguan itu. You relax the tightness in your head. Anda rilekskan ketegangan dalam kepala Anda. You re-smile. Anda tersenyum kembali. You bring that smiling mind back to your object of meditation. Dan Anda membawa pikiran tersenyum itu kembali kepada objek meditasi Anda. And you repeat staying with your object of meditation for as long as you can. Dan Anda mengulanginya dan tinggal bersama objek meditasi Anda selama Anda bisa. Now, an interesting thing that I spent a long time in Asia trying to find out the answer to. Dan yang menarik, Bante menggunakan waktunya cukup lama di negara-negara Asia untuk menemukan jawaban. What is craving? Apa arti tanha atau nafsu keinginan? Most of the time people would just tell me it's desire. Banyak sekali orang yang bilang, oh itu nafsu. How are you supposed to recognize craving when it arises? Bagaimana Anda mampu mengenali saat nafsu keinginan itu mulai muncul? How are you supposed to let go of that craving? What do you have to do to let it go? Dan bagaimana Anda bisa mengenali dan melepaskan tanha atau nafsu keinginan itu? These are questions that don't get answered. Ini adalah pertanyaan beliau yang tidak mendapatkan jawaban dari manapun. Now, you have in your brain, you have 2 different lobes. Di dalam otak Anda ada 2 bagian, kiri dan kanan. There is a membrane that goes around each lobe. Dan ada selaput otak yang mengelilingi dari masing-masing bagian otak itu. Every time you have a thought, every time you have a feeling arise, every time there is a sensation, your brain expands against that membrane and it causes some tightness.
Setiap saat ada bentuk pikiran muncul, setiap saat ada perasaan muncul, dan setiap saat ada apapun yang muncul itu, maka otak Anda akan mengembang dan menyentuh selaput itu. There's also a membrane that goes around your spine. Dan juga ada satu lapisan yang mengelilingi tulang belakang. So when you relax the tightness in your head, in your mind, you are seeing, craving, how it arises. Saat Anda mengenali ada ketegangan dan keketatan di dalam kepala, Anda melihat bagaimana tanha atau nafsu keinginan itu mulai muncul. And you're seeing how to let it go. Dan Anda melihat bagaimana cara melepaskannya. Every time you release that tension or tightness in your head, Setiap saat Anda melepaskan ketegangan dan keketatan itu dalam kepala Anda, you will notice right after you relax that your mind doesn't have any thoughts in it. Anda akan menyadari saat itu tidak ada bentuk pikiran di dalamnya. Mind is very alert, Pikiran sangatlah awas, and mind is pure. dan pikiran jadi murni. Why is it pure? Mengapa bisa murni? Because you've let go of craving. Karena Anda melepaskan tanha atau nafsu keinginan. Craving is the I like it, I don't like it mind. Tanha atau nafsu keinginan adalah pikiran saya suka atau saya tidak suka. We're made up of 5 different things. Anda terdiri dari lima hal. We have a physical body, Adanya badan jasmani, we have feeling, adanya perasaan, not emotional feeling, bukan just feeling. perasaan yang emosi tapi hanya perasaan. That's pleasant feeling, painful feeling, neither painful nor pleasant. Yaitu perasaan menyenangkan, menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. We have perception. Dan adanya persepsi. Perception is the thing that names the feeling. Persepsi adalah satu bagian dari perasaan yang memberikan nama kepada perasaan itu. Perception and feeling are conjoined. They come together. Persepsi dan perasaan itu menyatu bersama-sama. A pleasant feeling arises, your mind says that's pleasant. Perasaan menyenangkan muncul, pikiran Anda mengatakan itu menyenangkan. A painful feeling arises, your mind says that's painful. Kalau perasaan menyakitkan, maka pikiran Anda mengatakan itu menyakitkan. You have thoughts, Adanya bentuk pikiran you have consciousness. dan adanya kesadaran. Every time a feeling arises, Setiap saat satu perasaan muncul, you will notice that right after that feeling there's tension and tightness in your head, in your mind. Anda akan bisa mampu mengenali satu ketegangan dan keketatan di dalam pikiran dan kepala Anda. So as soon as you relax that, Segera setelah Anda merilekskannya, you don't have any more distractions in your mind. maka tidak ada gangguan dalam pikiran Anda. Your mind is very clear and alert. Pikiran Anda menjadi begitu jernih dan awas. Now, after you relax, then you bring up something wholesome. Setelah Anda merilekskan, Anda membawa sesuatu yang baik. What's wholesome? Apa yang baik? Smile. Yaitu senyuman. Bring that smiling mind back to your object of meditation, which is the feeling of loving kindness and the wish for your loving kindness. Dan membawa pikiran yang dengan senyuman itu kembali kepada objek meditasi, yaitu kebahagiaan dan doa untuk bahagianya. Stay with your object of meditation for as long as you can.
dan tinggal bersama objek meditasi itu selama Anda mampu. It doesn't matter how many times your mind gets distracted. Tidak menjadi masalah berapa seringnya pikiran Anda terganggu. As soon as you notice that your mind is not on your object of meditation, then you have recognized that your mind is distracted. Segera setelah Anda perhatikan pikiran Anda terganggu, Anda segera kenali bahwa pikiran Anda terganggu. Let go of that distraction. Lepaskan gangguan itu. You do that by not keeping your attention on the distraction. Dan Anda melakukannya dengan tidak memberikan perhatian kepada gangguan itu. This is important. Ini sangatlah penting. People that practice straight vipassana are told to keep your attention on the distraction and note it until it goes away. Orang-orang yang mempraktekkan latihan hanya vipassana diminta untuk memperhatikan gangguan itu sampai dia pergi. Something that you need to realize is the 6 R's are part of right effort. Satu hal yang harus Anda sadari, langkah 6R atau 6 ini adalah bagian dari usaha benar. So when you keep your attention on that distraction and note it until it goes away, Sehingga pada saat Anda memperhatikan gangguan itu sampai dia pergi, you are not practicing the Eightfold Path at that time. maka saat itu Anda tidak mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Because the instructions are to allow it to be there and relax. Karena instruksi yang diberikan adalah membiarkan itu ada di sana dan rilekskan. Now bring up something wholesome. Dan bawalah sesuatu yang baik, Smile. yaitu senyum. Bring that smiling mind to your object of meditation. Dan bawalah pikiran tersenyum itu kembali dengan objek meditasi Anda. Keep that smiling mind going. Dan biarkan pikiran yang tersenyum itu terjadi terus-menerus. So after about 10 minutes, Sekitar 10 menit, then you start sending loving and kind thoughts to a spiritual friend. lalu Anda mulai memikirkan pikiran cinta kasih ini kepada satu orang teman spiritual Anda. A spiritual friend is someone of the same sex, Teman spiritual adalah orang yang sama jenis kelaminnya dengan Anda, and they are alive. dan dia harus hidup. To start off with, not a member of your family. Dan kita mulai dengan bukan orang yang merupakan anggota keluarga. A spiritual friend is someone that when you think of them, you have a lot of respect for them, and you sincerely do wish them well. Teman spiritual adalah seseorang yang kita punya rasa hormat terhadap beliau dan kita benar-benar tulus mendoakan kebahagiaan untuk dia. When you're sending loving and kind thoughts to your spiritual friend, bring up the feeling of that wish. Lalu Anda membawa seorang teman spiritual ini dan mendoakan kepada dia. Put that wish in your heart. Dan bawa doa itu di dalam hati Anda. Take your spiritual friend and put them right in the middle of that feeling and give them a heart hug. Dan membawa teman spiritual ini ke dalam hati yang bahagia ini. Stay with your spiritual friend for as long as you can. Dan terus membawa teman spiritual ini sepanjang waktu Anda bisa. Now, the first part of the meditation, your mind can be very active and jumping all over the place. Bagian pertama meditasi Anda, pikiran Anda akan menjadi sangat aktif pergi ke sana sini. If your mind is distracted 50 times and you're sitting,
and 50 times you notice it, use the 6 R's and come back to your spiritual friend, that is a good sitting. Kalau saat Anda sedang duduk meditasi, kemudian 50 kali gangguan datang, dan Anda bisa mengenali gangguan itu dan menggunakan langkah 6M ini, maka itu adalah duduk meditasi yang baik. A bad sitting is following your thoughts and just forgetting that you're meditating. Meditasi yang jelek adalah membiarkan Anda mengikuti pikiran-pikiran yang lari-larian itu ke sana sini. So it's real important for you to understand that as soon as you recognize your mind is not with your spiritual friend and wishing them well, you need to let go of that distraction, relax the tightness caused by that distraction, smile, and come back to your spiritual friend. Segera setelah pikiran Anda terganggu, maka Anda mulai mengenali, melepaskan gangguan itu, merilekskan ketegangan, manis tersenyum kembali, dan kembali kepada teman spiritualnya. Now, the Buddha talks about 5 different hindrances, things that will stop you from meditating. Sang Buddha menyebutkan tentang 5 gangguan atau niwarana yang menyetop kita masuk lebih dalam meditasi kita. But actually, I just call it distraction. It doesn't matter whether it's a desire that comes up or dislike that comes up or restlessness or sleepiness or doubt. They're all distractions. Bante menyebutnya itu semua gangguan, tidak peduli apakah Anda menyukai sesuatu, tidak menyukai sesuatu, merasa lelah, kemudian ada keraguan atau rasa gelisah. Itu semua adalah gangguan. It doesn't matter what distracts your mind away. Tidak menjadi masalah apapun yang mengganggu pikiran Anda. What matters is what you do with it when you recognize your mind is distracted. Yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan saat gangguan itu datang. What you want to really be careful of is not getting caught up in the content of the distraction. Yang harus Anda waspadai adalah tidak terjebak di dalam isi dari gangguan itu. By that I mean it doesn't matter what the distraction is, let it be there by itself. Don't keep your attention on it. If you keep your attention on it, your mind is going to go away for a long period of time. Yang Bante maksudkan adalah tidak memberikan perhatian kepada gangguan dalam bentuk apapun dan membiarkan pikiran Anda melayang-layang ke sana sini. One of the words that gets really confused in Buddhism is the word mindfulness. Satu kata yang membingungkan di dalam dunia Buddhisme adalah kata-kata sati atau arti kewaspadaan. Especially in America, they're really confusing that word and they're using it any way they want, but they haven't given it a good definition. Terutama di Amerika, di mana mereka tidak bisa memberikan satu definisi yang baik. So I'm going to give you a definition that works.
Jadi Bante akan memberikan Anda satu definisi kewaspadaan yang bekerja dengan baik. Mindfulness is remembering to observe how mind's attention moves from one thing to another. Sati atau kewaspadaan adalah mampu mengingat bagaimana perhatian pikiran kita pindah dari satu hal ke hal lainnya. So when you see your attention moving away from your object of meditation, you can see that, use 6 R's, and come back to your object of meditation more easily. Saat Anda mulai mengenali pikiran Anda teralihkan dari objek meditasi Anda, gunakan langkah 6R itu atau 6M dengan lebih mudah. When you use this definition of mindfulness, you will go much deeper into your meditation. Saat Anda mengenali definisi tepat dari kewaspadaan, Anda bisa masuk lebih dalam meditasi Anda dengan lebih cepat. So it's important for you to understand that this mind and body process is impersonal. Sangat penting bagi Anda untuk mengenali bahwa proses bagian badan jasmani ini adalah proses tanpa diri. A feeling comes up, Satu perasaan muncul, a pain in your knee, a pain in your back, wherever it happens to be. contohnya misalnya rasa sakit di lutut atau di pinggang atau dimanapun. Did you ask it to come up? Apakah Anda minta rasa sakit itu muncul? Are you in control of it? Apakah Anda punya kontrol terhadap rasa sakit itu? Can you make that pain be the way you want it to be? Apakah Anda bisa membuat rasa sakit itu seperti yang Anda inginkan? No, this is part of an impersonal process. Ini adalah bagian dari proses tanpa diri. Now the thing with recognizing what craving is and how it arises is very important. Saat Anda bisa mengenali bagaimana tanha atau nafsu keinginan ini muncul, sangatlah penting. When you have a pain arise, Saat ada satu perasaan menyakitkan muncul, your mind says that's painful. pikiran Anda akan mengatakan, oh itu menyakitkan. Right after that, I Segera don't like it. setelah itu muncul, Anda bilang, saya tidak suka. Now you're taking it personally. Lalu saat itu Anda mengambil itu sebagai milik pribadi. Anytime you take anything personally, you are caught by craving and ignorance. Setiap saat Anda mengambil sesuatu perasaan sebagai milik pribadi, Anda terjebak di dalam nafsu keinginan dan kebodohan atau ketidaktahuan. So it's real important to realize that when you use the 6 R's, the most important step in the 6 R's is relax. Anda harus menyadari bagian langkah 6M yang paling penting adalah merilekskan. Relax that tightness in your head, in your mind. Merilekskan ketegangan di dalam kepala Anda, dalam pikiran Anda. I say in your head and in your mind because they're not always in the same place. Bante katakan dalam kepala dan pikiran karena tidak selalu di tempat yang sama. In your head is physical, in your mind is mental. Di dalam kepala itu adalah fisik, badan jasmani, dan kalau di dalam pikiran itu adalah mental atau batin. When you let go of that physical tightness, you also let go of the mental tightness. Saat Anda melepaskan ketegangan di fisik, badan fisik ini, maka Anda melepaskan pula rasa sakit di pikiran atau batin. Here's something that you don't hear very many meditation teachers talk about. Ini adalah satu hal yang Anda tidak akan mendengar dari guru meditasi. Meditation is supposed to be fun. Meditasi seharusnya menyenangkan.
I want you to smile. Bante ingin Anda tersenyum. I want you to laugh. Bante ingin Anda tertawa. I want you not to be serious with whatever arises in your mind. Bante tidak ingin Anda menjadi serius tentang apapun yang muncul dalam pikiran Anda. Why do I say that? Mengapa beliau mengatakan itu? When you're serious about something, who is there? Karena saat Anda serius terhadap sesuatu, siapa yang ada di sana? I am. Saya. I don't like it. I want it to be different than it is. Saya tidak suka, saya inginnya ini berbeda daripada apa adanya. The more you learn to smile and laugh with how crazy your mind can be, the lighter your mind becomes, the better your mindfulness becomes, the faster your progress is in the meditation. Semakin baik Anda mampu mengenali, kemudian maka Anda bisa menggunakan langkah ini, maka kemajuan Anda di dalam meditasi akan menjadi semakin cepat dan semakin baik. Dan kemajuan meditasinya menjadi lebih mendalam. I had almost 20 years of teachers telling me that I was lazy, I didn't work hard enough, I had to put in more energy, all of these kind of things. Bante mempunyai guru yang mengajarkan beliau meditasi selama 20-an tahun, mengatakan beliau malas dan kalau tidak melakukan meditasi. And as a result, I had 20 years of dukkha. Dan sebagai akibatnya beliau mengalami 20 tahun dukkha atau penderitaan. When a hindrance arises, the teacher will tell you, you have to try harder to make it go away. Saat ada satu gangguan muncul, guru beliau mengatakan, Anda harus berusaha lebih keras lagi dan supaya gangguan itu pergi. And actually, it's the opposite that you have to do. Dan seharusnya itu adalah berlawanan daripada apa yang harus Anda lakukan. You have to start backing off from the hindrance. Don't try to push it away or push it down. Let it be there and back away from it. Don't put so much energy into it. Seharusnya sesungguhnya Anda harus sedikit mundur dan tidak memberikan terlalu banyak energi kepada gangguan itu dan lalu Anda membiarkan dia ada di sana dengan sendirinya. When you try to put too much energy into it, what happens in your mind? Kalau Anda menaruh terlalu banyak energi dalam pikiran Anda, apa yang terjadi dalam pikiran Anda? Tightness. Ketegangan. That craving. I want it to be the way I want it to be. Yaitu tanha atau nafsu keinginan, saya ingin semau saya. I want this to go away. I want it to stop. Saya inginnya maunya dia pergi, saya maunya dia berhenti. So what we need to do, instead of trying to force mind to be the way we want it to be, we have to back off from trying to make mind be the way we want it. Jadi kita harus sedikit mundur kalau ada perasaan memaksa muncul, jangan memaksa tapi mundurlah, membiarkan kita bisa mengenali gangguan itu. Every time you relax that tension and tightness in your mind, right after that, your mind is clear, your mind is bright, your mind is pure. Segera setelah Anda melepaskan dan merilekskan gangguan itu, maka pikiran Anda menjadi murni dan jernih. Your mind becomes cool when you use the relax step. Maka pikiran Anda akan menjadi sejuk saat Anda menggunakan langkah merilekskan. Why do I say mind becomes cool? Mengapa Bante mengatakan pikiran menjadi sejuk? Because Karena craving causes heat to arise. tanha atau nafsu keinginan menyebabkan panas muncul. When you let go of the craving, you let go of the heat.
Saat Anda melepaskan tanha atau nafsu keinginan, Anda melepaskan panas itu. How does your mind feel when you get angry at somebody for doing something? Bagaimana pikiran Anda yang Anda alami saat pikiran Anda marah kepada seseorang karena melakukan sesuatu? What happens with your face when you get angry? Apa yang terjadi dengan wajah Anda kalau sedang marah? Gets hot. Panas? Oh, that means you have craving, right? Itu artinya Anda punya tanha atau nafsu keinginan kan? And when you smile and you relax that tightness, everything is cool. Saat Anda tersenyum dan merilekskan ketegangan itu, maka semuanya menjadi sejuk. That's what nibbana is. Itulah arti nibbana, It's a cooling. yaitu menyejukkan, It's a letting go of the craving. yaitu melepaskan tanha atau nafsu keinginan. I can remember when I was a young kid when it became popular to say everything that was good was cool. Bante ingat sewaktu beliau masih remaja, semuanya bilangnya wah cool ya. And even to this day, kids are saying, "Oh, this is cool." Sampai saat ini kalau melihat sesuatu, oh ternyata cool. This is a good thing. Ini adalah hal yang baik. The more cool you become, the less upset your mind can become. Semakin sejuk pikiran Anda, maka kekesalan menjadi semakin mereda. What would this world be like if everybody was cool? Apa yang terjadi dengan dunia ini kalau semua orang itu cool? No fightings, no disagreements. Tidak ada orang yang ribut, tidak ada orang yang saling beradu pendapat. This is what I'm going to be teaching you on this retreat. Inilah yang akan Bante ajarkan di dalam retret ini. How to have a cool mind. Bagaimana mempunyai pikiran yang sejuk And it's fun. dan menyenangkan. I just got through giving a retreat in California. Bante baru saja pulang habis memberikan retret di California, Amerika. Everybody that did the retreat, on the last day of the retreat, they couldn't stop smiling. Semua orang yang ikut retret itu di hari terakhir tidak bisa berhenti tersenyum. And they started noticing that everybody was smiling with them. Dan mereka mulai memperhatikan semua orang saling tersenyum satu sama lain. How do you change the world around you? Bagaimana Anda mengubah dunia seputar Anda? With a cool mind. Yaitu dengan pikiran yang sejuk. With a mind that has no craving in it. Yaitu dengan pikiran tanpa tanha atau nafsu keinginan di dalamnya. No, I like it, I don't like it mind. Tidak ada pikiran saya suka atau saya tidak suka. You start to develop a mind that has more equanimity in it. Anda mulai mengembangkan pikiran yang memiliki UPK atau ketenang seimbangan di dalamnya. And you don't get excited. Dan Anda tidak menjadi mudah excited atau berapi-api. Or as excited. Your mind becomes more cool. Pikiran Anda menjadi jauh lebih sejuk. And as you start radiating loving kindness to people around you, that starts affecting them in a positive way too. Saat Anda memancarkan pikiran cinta kasih kepada orang-orang seputar Anda, maka mereka juga akan memberikan respon secara positif. This works. Ini bekerja dengan baik. I guarantee it works. Bante jamin. The trick is you have to follow the directions that I'm giving you right now. Tapi Anda harus mengikuti instruksi yang Bante berikan ini. Now I want you to sit no less than 30 minutes. Wow, that was a big one.
Bante ingin Anda duduk tidak boleh kurang dari 30 menit setiap kali duduk. When your sitting is good, please sit longer. Saat meditasi duduk Anda baik, duduklah lebih lama. Sometimes you can sit for an hour, sometimes an hour and a half, sometimes 2 hours. Kadang-kadang bisa duduk setengah jam, kadang-kadang 1 jam, kadang-kadang 2 jam. When you're done with the sitting, I don't want you to break your meditation. Stay with your spiritual friend and get up and start doing a walking meditation. Saat Anda sudah selesai meditasi duduk, Bante tidak ingin Anda berhenti meditasi, tapi tetap membawa teman spiritualnya lalu berdiri dan berjalan bersama teman spiritualnya. Stay with your spiritual friend. Dan terus bersama teman spiritual Anda. Walk at a normal pace, the way you walk all the time. Jalanlah dengan langkah yang normal seperti biasanya Anda berjalan. Don't walk slowly. Janganlah berjalan perlahan-lahan. One of the reasons that you have the walking meditation is so you can get exercise. Salah satu alasan mengapa Anda melakukan meditasi berjalan supaya bisa olahraga. This is important. Hal ini sangatlah penting. You see me hobbling around here. You see me hobbling around because my feet are no good. Anda bisa melihat bagaimana beliau ini kesulitan berjalan karena kakinya tidak baik. Because I followed the instruction of my teacher and I walked very, very slowly. Karena waktu dulu beliau mengikuti petunjuk dari guru meditasi beliau dan berjalan dengan sangat perlahan. And I didn't get the circulation that I needed. Dan beliau tidak mendapatkan sirkulasi yang seharusnya didapatkan. So walk at a normal pace. Jalanlah dengan langkah normal. Sometimes I even have people walking up and down stairs very quickly so they get more exercise. Terkadang Bante meminta orang turun naik tangga dengan cepat sehingga mereka bisa olahraga. The trick is you have to stay with your spiritual friend. Tapi Anda harus tetap tinggal bersama teman spiritual Anda. How your mind might start to think about something else. Lalu pikiran Anda akan mulai memikirkan sesuatu. As soon as you recognize it, let it go, relax, smile, come back, and start over again. Segera setelah Anda mengetahui pikiran Anda terganggu, lepaskan, rilekskan, senyum, kembali dan lakukan langkah ini terus. Quite often when you first start out doing a retreat, walking is very difficult because you're used to walking and thinking this and thinking that and letting your mind go. Seringkali di dalam satu retreat akan menjadi sulit pertama-tama karena Anda terbiasa membiarkan pikiran Anda berlari-larian. That's okay. Tidak menjadi masalah. As soon as you recognize that your mind is doing that, use the 6 R's and come back to your spiritual friend. Segera setelah Anda mengetahui gangguan itu ada, gunakan langkah 6M, lalu kembali kepada teman spiritual Anda. It doesn't matter how many times your mind gets distracted. Tidak menjadi masalah berapa seringnya pikiran Anda terganggu. When you're doing a walking meditation, it's best to keep your eyes down about 8 or 10 feet in front of you. Saat Anda sedang melakukan meditasi berjalan, sebaiknya matanya ke bawah sekitar 2-3 meter ke depan. The thing with this meditation is you have to remember it is fun. Yang harus Anda ingat dengan meditasi ini harusnya menyenangkan. Don't be serious with things. Janganlah menjadi serius.
Laugh with yourself at how crazy your mind can be. Tertawakan diri Anda betapa gilanya pikiran Anda. Why? Mengapa? When you laugh with yourself because your mind is playing all kinds of tricks, you go from, let's say, I don't like this, to it's only this when you laugh. Karena Anda akan bisa mengenali dari saya tidak suka itu sampai cuma itu kalau Anda tertawa. Your mind is crazy. Pikiran Anda gila. Everybody's mind here is crazy. Pikiran semua orang itu gila. No big deal. Tidak menjadi masalah. The Buddha said the only people that are not crazy in this world are arahats. Sang Buddha mengatakan orang-orang yang tidak gila di dunia ini hanyalah arahat. And I'm still waiting for one of those to come around. Dan Bante masih menunggu para arahat muncul. Hint, hint. What's that? Hint, hint. Intent? Hint? You know what a hint is? Oh, hint. Bante mencari hint. Ciri-ciri ya. Petunjuk. Bante memberikan petunjuk kepada orang-orang. I've been waiting for a few years for an arahat Karena Bante among my students and I haven't got one yet. Bante sudah menunggu bertahun-tahun dari murid-murid beliau untuk menjadi arahat dan belum ada. Hang on just a second. There. Anyway, I'll be patient. Bante akan sabar. But this is the last year I'm going to be patient. Tahun ini adalah tahun terakhir beliau sabar. So you have a 10-day retreat. A lot can happen in 10 days. Anda akan menjalankan retret 10 hari dan banyak hal yang bisa terjadi dalam 10 hari. Don't add anything or subtract anything. Jangan tambah apapun atau kurangi apapun. I will see you every day and talk with you about your meditation. Bante akan bertemu dengan Anda setiap hari untuk membicarakan meditasi Anda. So if you've done other kinds of meditation, don't add those to what I'm showing you right now. That'll get in your way. Anda pernah mengikuti meditasi teknik lain, jangan masukkan teknik itu ke dalam cara ini karena bisa menghalangi kemajuan Anda. The more fun you have with the meditation, the easier the meditation becomes. Semakin Anda bersenang-senang dengan meditasi ini, maka akan menjadi semakin mudah. Now, I want you to practice some noble silence. Dan Bante ingin Anda mempraktekkan noble silence atau tidak berbicara. You don't need to talk nonsense with each other. Jangan membicarakan hal-hal nonsens antara satu dengan lainnya. It's better to be quiet. Sebaiknya diam. So please cut down on your talking because it turns into a distraction not only for you, but the person that you're talking to. Jadi sebaiknya Anda stop tidak berbicara karena itu bisa mengganggu meditasi Anda dan meditasi orang lain yang Anda ajak bicara. Okay? Now, your first day of the retreat is by far the hardest day of the retreat. Hari pertama retret Anda biasanya adalah yang tersulit dari retret. You can have a lot of restlessness. You can have a lot of sloth and torpor.
Bisa banyak sekali kegelisahan atau mengantuk. Just 6R and continue. Hanya lakukan langkah 6M dan lanjutkan. I promise it will get better very soon. Bante jamin ya itu akan bisa diatasi dengan mudah. Okay. When I'm giving a Dhamma talk, if I say something that you don't understand, please ask questions. Kalau Bante memberikan satu ceramah Dhamma dan Anda tidak mengerti, langsung bertanya. Too many times meditation teachers don't allow questions. Seringkali guru meditasi tidak mengizinkan pertanyaan. I'm much more interested in you understanding what I'm trying to get across than to have you be quiet and not know what you're doing. Bante lebih suka Anda bertanya untuk mengerti daripada diam tapi tidak paham. And at the end of the Dhamma talk, I always ask if you have any questions. I don't like silence. Dan setiap di akhir ceramah Dhamma, Bante akan selalu bertanya, apakah ada pertanyaan, dan beliau tidak suka semuanya hening. So here you go. Jadi silakan, bertanyalah. Do you have any questions? Apakah ada pertanyaan? A spiritual friend is someone that you respect, that you sincerely do wish them happiness. Bro Teki bertanya, teman spiritual seperti apa karena belum mendapatkan gambaran, dan Bante katakan seseorang yang kita dengan tulus ingin membagikan kebahagiaan kita untuk beliau. Okay? It can be a monk. Boleh mungkin biku. The only requirement is that they are alive. Ya, syaratnya hanya orang ini harus masih hidup. And they have to be a person of the same sex. Dan sama jenis kelaminnya dengan Anda. Outside of that, the field is open. Who do you truly respect and sincerely do wish well? Lebih dari itu, pilihlah seseorang yang Anda ingin bagikan doa dan harapan baik dan kebahagiaan untuk dia. The more sincerely you make the wish, the better your progress becomes. Semakin tulus Anda mendoakan, maka kemajuannya semakin cepat. Okay? Anybody else? Ada lagi yang mau tanya? Yes. Kakinya tidak bergerak. Bagaimana mengatasi apa? Oh, he said, how does she overcome when her legs are going to sleep? Sit in a chair. Duduklah di kursi. There's no magic in the floor. Tidak ada keajaiban dengan duduk di lantai, di atas bersila seperti itu. The Buddha even sat in a chair. Buddha pun duduknya di kursi. They keep on talking about a seat made ready for him. That Kenapa? means there was a stool or a chair. Kenapa Bante mengatakan itu? Karena dikatakan ada tempat duduk yang khusus disediakan untuk beliau. Jadi beliau kemungkinan besar duduknya di kursi. So it's up to you whether you sit on the floor or not. But I want you to sit comfortably. Bante katakan terserah Anda mau duduk seperti apa, tapi Bante minta Anda duduk dengan nyaman. Don't sit in a way that causes pain to arise. Janganlah duduk sehingga menyebabkan rasa sakit jadi muncul. Okay? Anything else? Bante, the two wishes. Sleeping. Oh.
Why do I forget that? There's one other thing I wanted to talk to you about. Ada hal lain yang Bante ingin katakan. Before you go to sleep at night, there's two things I want you to do. Sebelum Anda pergi tidur setiap malam, ada dua hal yang Bante ingin Anda lakukan. Tell yourself exactly what time you want to wake up. Beritahu diri Anda sendiri jam berapa dengan tepat Anda akan bangun. Don't make it the same time every day. Jangan buat waktu yang sama setiap hari. Make it 5:01 Mungkin pertama kali Anda buat jam 5 lewat 1 menit. or 4:59. Atau jam 4 lewat 59 menit. By doing this right now, you start setting your body clock, so it gets much easier when you start doing other things. Dengan melakukan ini, maka Anda mulai menyiapkan jam tubuh Anda, sehingga akan menjadi jauh lebih mudah dalam melakukan banyak hal dalam kehidupan Anda. And also make a wish that when you wake up in the morning, you're going to wake up smiling and happy. Dan juga membuat tekad dan doa saat bangun, Anda bahagia dan tersenyum. Now, if you wake up in the middle of the night Kalau Anda terbangun di malam hari and you're fairly alert, dan sangat sadar, sit. duduklah. Sit in your bed. Duduk di ranjang tempat tidur Anda. Sometimes you'll sit for a little while, you feel like going to sleep again, go to sleep. Kalau seandainya setelah duduk kemudian Anda pengen tidur lagi, silakan. But quite often people find that if it's 2 o'clock or 3 o'clock in the morning, it's very quiet and your meditation can be very good. Seringkali banyak orang terbangun jam 2 atau jam 3 subuh dan meditasinya sangat baik. Don't worry about getting enough sleep. I'll make sure you get enough sleep. Jangan khawatir Anda tidak cukup tidur, Bante akan memberikan waktu supaya Anda bisa cukup tidur. In America, when they come to my center, quite often, from about 2 o'clock in the morning till about 5 o'clock is really nice and quiet, and a lot of my students are sitting then. Seringkali waktu di pusat meditasi beliau, banyak murid-muridnya bangun antara jam 2 atau jam 5 sampai jam 5 dan mereka duduk meditasi dan sangat sunyi saat itu. And I'll let you take naps during the day. Dan Bante akan izinkan Anda istirahat di waktu siang hari. Okay? I'm not saying you have to do this, but if you wake up and you're fairly alert, try sitting then, because it's real nice and quiet at that time. Bante katakan Anda tidak harus melakukannya, tetapi kalau terbangun, duduklah meditasi karena cukup baik saat itu hening dan sunyi. Okay? May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we've thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. Mari kita membacakan dalam bahasa Indonesia. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.